Hello guys, Batidul. Hello sir, mahingot to sir. Ane nang-apply guys, nga vlogger. Sikat ni nga vlogger sa Sinanglanan, Basakan District, Yes sir. Malaybalay City. Deep Tagalikod na may 323,000 followers. Ayan sir. O, follow mo guys. Kinsay pa nagapalo. Runner po ni siya nga vlogger guys. So, kumbati dol. Batidol. Sir, thank you. Angko lang si Ginodol na madawat dol. Yes sir. Always din ka sir. Powerful. Pagampo. So, mato nakagkagayan na ni umadol. Yes sir, pag mahuman mi diri sir, magbiyahe mi ugma sa iyo sir padulong sa Sagayan. Ah, good luck, good luck, Sir, thank you. good luck, Batidol. Batidol.